पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सिउड़ी बड़ा बागान 5 नंबर पल्ली इलाके से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां भारतीय सेना के एक जवान को काली पूजा का चंदा न दिए जाने पर सड़क पर फेंककर उसकी पिटाई किए जाने का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित जवान का नाम गोपीनाथ दत्ता है, जो कि इस समय कश्मीर में तैनात है और छुट्टी में घर आए हुए हैं। गोपीनाथ दत्ता अपनी पत्नी चलती दत्ता और बीमार बच्चे के साथ टोटो से डॉक्टर को दिखाने के लिए सिउड़ी आए थे। रास्ते में बड़ा बागान 5 नंबर पल्ली इलाके में स्थानीय क्लब के कुछ सदस्यों ने टोटो रोककर काली पूजा के लिए चंदा मांगी। जब गोपीनाथ ने कहा कि बच्चे को डॉक्टर दिखाकर लौटते वक्त चंदा दे देंगे, तब क्लब के सदस्यों ने टोटो को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी बात पर बहस शुरू हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपीनाथ दत्ता के साथ मारपीट की गई है, साथ ही उनकी पत्नी को भी कथित तौर पर धक्का मुक्की और गाली गलौज का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही सिउड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। इस बारे में गोपीनाथ दत्ता एवं उनकी पत्नी चलती दत्ता ने पूरी जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। इसके अलावा सिउड़ी वार्ड नंबर 1 के तृणमूल पार्षद अनिल दास ने भी इस घटना की निंदा करते हुए अपनी बातें साझा की है। আমার বাচ্চাটা হ্যারাসমেন্ট লাগে দেখাতে নিয়ে এসেছি, দিয়ে এখানে চাঁদা তোলার জন্য সবাই দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমে দুটো ছেলে এলো, বলছে চাঁদা দেওয়ার জন্য। বললাম যে বাচ্চাটা দেখে আসি, আমরা এই পথে ফিরবো, আমি চাঁদা দিয়ে দেবো। তখন ও বলছে না যাওয়া হবে না। তখন বললো ভাই আসি, এসে আমি দেখে তখন আমার ছেলে সাথে বলছে বাচ্চাটার ওপরে বাচ্চাটাকে মারছে, তাই মনে করলো ওরা নিয়ে সবাই মিলে ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওখানে ফেলে 10-12 জন মিলে মেরেছে। আমার ফোনটাকে ভেঙে দিয়েছে আর আমার হাত থেকে এই আঙুলটাকে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে। আমার আঙুলটা নড়ে গেছে, পুরো ব্যথা হয়ে গেছে, ফুলে গেছে। আমার বাচ্চাটা হ্যারাসমেন্ট লাগে দেখাতে নিয়ে এসেছি, দিয়ে এখানে চাঁদা তোলার জন্য সবাই দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমে দুটো ছেলে এলো, বলছে চাঁদা দেওয়ার জন্য। বললাম যে বাচ্চাটা দেখে আসি, আমরা এই পথে ফিরবো, আমি চাঁদা দিয়ে দেবো। তখন ও বলছে না যাওয়া হবে না। তখন বললো ভাই আসি, এসে আমি দেখে তখন আমার ছেলে সাথে বলছে বাচ্চাটার ওপরে বাচ্চাটাকে মারছে, তাই মনে করলো ওরা নিয়ে সবাই মিলে ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওখানে ফেলে 10-12 জন মিলে মেরেছে। আমার ফোনটাকে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। এসেছে সময় এবার জমিয়ে নাচা, পুজোতে শপিং মানি কসমো বাজার, প্যান্ডেলে হপিং মানি কসমো বাজার। কসমো বাজার, পুজো শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার।